आप देख रहे हैं बेलाग तबसरे और मैं हूं शिराज पराचा। इस प्रोग्राम के इस वीडियो के पहले हिस्से में मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि ये ट्रंप रिवॉल्यूशन क्या है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के मुंतखब होने के बाद दूसरी टर्म में अमेरिका की खारजा और दाखिली पॉलिसियों में ऐसी तब्दीलियां आ रही हैं, इतनी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। Every decision on trade, on taxes, on immigration, on foreign affairs will be made to benefit American workers and American families. We must protect our borders from the ravages of other countries making our products, stealing our companies, and destroying our jobs. कि जिनको देखकर बाज मुबस्सरीन ये कह रहे हैं कि ये ट्रंप रिवॉल्यूशन है। मैंने वाज़ेह किया था कि ये कोई नजरियाती रिवॉल्यूशन उस सेंस में नहीं है। ट्रंप एक प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन है, एक बिजनेसमैन है, जिन्होंने अमेरिकी निज़ाम का जो है ऑब्जर्व किया है, उसको लंबे अरसे तक। वो अमेरिकी इशराफिया का हिस्सा हैं, वो अमेरिकी एलीट से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने देखा है कि किस तरह उनको रोकने की कोशिश की गई। जो वो करना चाहते थे उनको रोका गया अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। तो अब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं दूसरी टर्म में वो ज़्यादा मजबूत होकर आए हैं और वो दुनिया में अपने अमेरिका की खारजा और दाखिली पॉलिसियों में तब्दीलियां ला रही हैं। जो यूरोप में हो रहा है या जो यूरोप का रद्द-ए-अमल है उस पे बात करूंगा और यूरोप ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए, मैंने गुज़िश्ता वीडियो में ये कहा था कि यूरोपियन दारुल हुकूमतों में, चाहे वो पेरिस हो, बर्लिन हो, लंदन हो, वहाँ पर कोहराम मचा हुआ है। वो ये ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसे वो यतीम हो गए हैं अमेरिका की जानिब से जो पॉलिसी में तब्दीली आई है। उन्हें यूँ महसूस होता है यूरोपियंस को कि अमेरिका ने उन्हें डंप कर दिया है, उन्हें बीच मंझधार में अकेला छोड़ दिया है और अब वो इस बात से बहुत घबरा रहे हैं, पैनिक है उन्हें कि अब वो क्या करेंगे। यूरोपियंस की जो सियासत का जिसको वो दुश्मन समझते रहे हैं पिछले तकरीबन समझे कि 80 साल तक, वो रूस को अपना दुश्मन समझते रहे हैं। यूरोप में जो सिक्योरिटी पॉलिसियां तरतीब दी गई 20वीं सदी में वो सोवियत यूनियन को मद्देनज़र रखकर तरतीब दी गई। सोवियत यूनियन जब मौजूद था तो दूसरी जंग अजीम के बाद सोवियत यूनियन और मगरिब के दरमियान सर्द जंग का आगाज़ हुआ। एक तरफ सोशलिज्म था, दूसरी तरफ कैपिटलिज्म था। कैपिटलिस्ट वर्ल्ड की क़यादत बरतानिया से अमेरिका को जो है वो मुंतकिल हो चुकी थी और अमेरिका की क़यादत में मगरबी यूरोप के ममालिक ने सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ एक तवील सर्द जंग लड़ी। ये जंग प्रॉक्सी वॉर्स की शक्ल में फ़ौजी भी थी, प्रोपेगेंडा की वॉर भी थी और ये जो ह्यूमैनिटेरियन और जमहूरियत लाना और ह्यूमन राइट्स और इस हवाले से भी थी। मगरिब ये समझता है कि अमेरिका और मगरिब एक हैं, तहजीबी तौर पर एक हैं, सकाफती तौर पर एक हैं, उनका सियासी निज़ाम एक जैसा है। लिहाजा वो ये समझते हैं कि ये हम सब जो हैं मगरबी तहजीब को रिप्रेजेंट करते हैं और एक दूसरे के साथ हम जुड़े हुए हैं। हम कल्चरली ईसाई हैं, ईसाई मज़हब हमें जोड़ता है। हमारी जो जमहूरियत की तरफ हमने जो सफ़र किया है 500-600 साल का सफ़र किया है, वो हमने इकट्ठा किया है। हमने एनलाइटमेंट रिफॉर्मेशन के पीरियड में हम इकट्ठे रहे हैं। लिहाजा हम एक तहजीब के तौर पर एक हैं और हम दुनिया के सामने 20वीं सदी से ये निज़ाम पेश कर रहे हैं कि हमने जमहूरियत अपने यहाँ राइज की है, जमहूरियत को अपने यहाँ तरक्की दी है, जमहूरियत के मॉडल्स हमने नाफिज किए हैं, जबकि दुनिया के दीगर हिस्सों में जमहूरियतें नहीं हैं। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी जो है वो यूरोप में आया, मगरबी ममालिक में आया, साइंसी तरक्की भी मगरबी ममालिक में हुई और सियासी इर्तिका के नतीजे में जो मॉडल बना वो भी मगरबी ममालिक में बना। अगरचे ये यूरोपियन आपस में लड़ते रहे, लेकिन 19वीं 20वीं सदी में इन्होंने एक दुनिया पर एक गालिब तहजीब के तौर पर ये सामने आए और उसके बाद जो पहली यानी 15वीं 16वीं सदी में ये जो आपस में लड़ रहे थे या उससे पहले जो आपस में लड़ रहे थे, 20वीं सदी में ये जब पहली जंग अजीम हुई और दूसरी जंग अजीम हुई, उसके बाद यूरोपियंस ने ये कहा कि हम
ایک ہیں اور ہماری قیادت جو ہے وہ امریکہ کر رہا ہے. ہم فری ورلڈ ہیں, ہم آزاد دنیا ہے جہاں پر لبرل ڈیموکریسی ہے. لبرل ڈیموکریسی کے جو کی فیچرز ہیں اس میں سپریشن آف پاور ہوتی ہے, رول آف لا ہوتا ہے, پرائیویٹ پراپرٹی کا حق لوگوں کو حاصل ہوتا ہے, اور شہریوں کو سول لبرٹیز ہوتی ہیں, یا سول سوسائٹی بہت طاقتور ہوتی ہے. اب مغرب نے یہ کہا کہ دوسرے ممالک میں, چین میں بھی سوشلزم آ گیا اور سوویت یونین میں بھی سوشلزم آ گیا, وہ ہمارے مقابلے میں کم تر ممالک ہیں. اس کے علاوہ چونکہ یورپینز نے دنیا کے بہت بڑے علاقوں پر حکمرانی کی, ان کو اپنی کالونیاں بنایا افریقہ اور ایشیا اور جنوبی امریکہ میں, تو وہ یہ سمجھتے ہیں دوسری اقوام کو وہ اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں. اس میں ان کی جو ریشل سپریارٹی ہے, یعنی وہ سفید فام ہیں, وہ اپنے آپ کو برتر اور بہتر انسان سمجھتے ہیں اور ایک سپیریئر ریس سمجھتے ہیں. اگرچہ اس کا اظہار اب نہیں کیا جاتا, 20ویں صدی میں جو ہے تبدیلیاں آنے کے بعد اس کو اوپنلی نہیں کہا جاتا. امریکہ میں سول لبرٹیز کی موومنٹ چلی اور کالے لوگوں کو ان کے حقوق دے دیے گئے, اسی طرح نئی اقوام وجود میں آئیں, لیکن مغرب کا جو رویہ ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ, غیر مغربی لوگوں کے ساتھ, وہ بہت پیٹرنائزنگ ہے. اب ایسے میں آپ دیکھیں کہ 2025 میں یورپینز کو اندازہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد امریکہ کی پالیسی میں تبدیلی آئے گی. امریکہ جو ہے وہ یوکرین کی جنگ ختم کرنے کا وہ کہہ رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ, تو وہ کرے گا, لیکن وہ یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ امریکہ اس قدر یعنی تیزی سے جو ہے اپنا رخ بدلے گا, اپنی سمت بدلے گا. ابھی پچھلے دنوں میونخ میں جو سالانہ سیکیورٹی کانفرنس ہوتی ہے, جب وہ کانفرنس ہوئی تو اس میں امریکہ کی نمائندگی جے ڈی وینس نے کی, جو کہ نائب صدر ہیں, امریکی نائب صدر ہیں. جے ڈی وینس میں اس کانفرنس میں جو تقریر کی, اس نے یورپ میں زلزلہ برپا کر دیا. In Britain and across Europe, free speech, I fear, is in retreat. کیونکہ جے ڈی وینس نے وہاں کھڑے ہو کر کہا کہ آپ کے ہاں ہم بجائے پہلے اس سے پہلے کہ آپ روس پر تنقید کریں یا دیگر لوگوں پر تنقید کریں, آپ اپنے گھر کو سنبھالیں. آپ کے ہاں جمہوریت نہیں ہے, آپ کے ہاں اظہار آزادی نہیں ہے, آپ کے ہاں لوگوں کی آزادیاں سلب کی گئی ہیں, اور آپ ایک بہت تنگ نظر جمہوری نظام جو ہے نظریہ اپنے لوگوں پر مسلط کر رہے ہیں. جے ڈی وینس نے یہ اس لیے کہا کہ میونخ جرمنی کا شہر ہے. جرمنی میں آج جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں, اتوار کا دن ہے اور آج 23 فروری ہے, آج جرمنی میں الیکشنز ہو رہے ہیں, اور ان الیکشنز میں دائیں بازو کی جماعت اے ایف ڈی الٹرنیٹ فار جرمنی جو ہے وہ کامیابی حاصل کر سکتی ہے یا ایک بڑی جماعت کے طور پر سامنے آ سکتی ہے. تو جے ڈی وینس نے جو تقریر کی اس سے یہ جرمنی کے لیڈرز نے یہ سمجھا کہ یہ تقریر جو الٹرنیٹ فار جرمنی رائٹ ونگ کی پارٹی ہے اس کو سپورٹ کرتی ہے, کیونکہ یہ جو رائٹ ونگ کی دائیں بازو کی انتہا پسند سیاسی قوتیں ہیں وہ روس پر اس طرح سے تنقید نہیں کرتی جس طرح کے مغرب کے, یورپ کے لبرل اور ڈیموکریٹک خود کو کہنے والے بائیں بازو یا سینٹر آف دا لیفٹ یا سینٹرسٹ پالیٹیشینز کہتے ہیں. تو اس کے بعد یورپ میں شدید رد عمل آیا. جرمنی کے چانسلر نے, جرمنی کے دیگر لیڈرز نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ ہم امریکہ کو حق نہیں دیتے کہ وہ آ کر ہمیں بتائے کہ جمہوریت کیسی ہوتی ہے اور انسانی حقوق, فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف پریس کیا ہوتا ہے. جمہوریت تو بنی یہاں سے ہے, وجود یہاں سے اس کا ہوا ہے, اور ہم اس جمہوریت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو اس کے بعد یورپ میں جو ہے سخت رد عمل کا سامنا ہوا, اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ پریشانی لاحق ہو گئی یورپینز کو کہ اب امریکہ نیٹو سے کہیں نکل نہ جائے, کیونکہ امریکہ نیٹو کے اوپر سخت تنقید کرتا ہے, نیٹو کے جو یورپینز ممبرز ہیں, کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ جب سے نیٹو وجود میں آیا ہے تب سے جو یورپین ممالک ہیں جو اس کے ممبرز ہیں وہ اس میں وہ حصہ نہیں ڈال رہے جو کہ امریکہ ڈالتا ہے. یعنی نیٹو کا سارا خرچہ امریکہ برداشت کرتا ہے اور یورپین وہ نہیں دیتے اتنا حصہ. 2% سے وہ کم دے رہے تھے, اپنے جی ڈی پی کے 2% سے کم حصہ دے رہے تھے. تو لہٰذا جب ٹرمپ پہلی مرتبہ امریکہ کا صدر بنا 2016 میں, تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپین سے کہا کہ آپ اپنے جی ڈی پی یعنی مجموعی قومی پیداوار کا 2% جو ہے ڈیفنس پہ خرچ کریں, کیونکہ بہت سارے نیٹو ممبرز ایسا نہیں کر رہے تھے. ٹرمپ نے ان پر دباؤ ڈالا تو کچھ ممالک نے اس کو جی ڈی پی کے 2% تک وہ لے گئے, لیکن کئی ممالک نہیں لے کر گئے. اب جب کہ ٹرمپ دوبارہ
दोबारा अमेरिका के सदर बने हैं तो उन्होंने अब कहा है कि आप अपने जीडीपी का 5% जो है वो दिफा पर खर्च करें, क्योंकि हम आपकी जगह खर्चा नहीं कर सकते। यूरोपीय ममालिक ये कर ही नहीं सकते, उनकी इकोनॉमीज उसकी इजाजत नहीं देती। पिछले 80 साल से वो उनकी ऐसी आदत हो चुकी है, वो इस सिस्टम के यानी आदी हो चुके हैं कि जहां अमेरिका उनको प्रोटेक्शन देगा, दिफा की जिम्मेदारी लेगा सोवियत यूनियन के खिलाफ और बाद में रूस के खिलाफ, और वो अपनी इकोनॉमीज के दूसरे सेक्टर्स में पैसे खर्च करेंगे। और उनकी फौजें, मिसाल के तौर पे बरतानिया की फौज इस वक्त तकरीबन 90,000 से भी कम है, 85-87 हजार की फौज है, और उसमें से भी 25% लोग जो हैं वो ड्यूटी पर हाजिर नहीं है। यही हाल छोटे स्कैंडिनेवियन ममालिक का है, चाहे वो डेनमार्क है, चाहे वो स्वीडन है, चाहे वो क्या नाम है ये दूसरे ममालिक हैं, इनके बजट बहुत कम है यूरोपीय ममालिक के, तो उनको सख्त परेशानी लाहक हो गई है। उसके साथ साथ यूरोप के अंदर रूस के खिलाफ एक सख्त जो है एक किस्म की मुखालिफत या नफरत पाई जाती है। जैसे हम कहते हैं ना इस्लामोफोबिया है, इसी तरह यूरोप में रूसोफोबिया है, और रूसोफोबिया में वो रूस को जो है पसंद नहीं करते, रूस को एक थ्रेट समझते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई और कोल्ड वॉर शुरू हुई तो उसमें तो ये था कि सोवियत यूनियन जो है वो मशरक़ी यूरोप के ममालिक पर कब्जा कर चुका है, वो मगरबी यूरोप के ममालिक पर भी कब्जा करेगा। तो उसमें तो ये अमेरिका उनके साथ था और वो रूस को एक थ्रेट के तौर पर पेश करते थे और रूस को एक थ्रेट समझते थे सोवियत यूनियन को। लेकिन जब सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया तो उसके बाद रूस के हवाले से यूरोपियंस की पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। यूरोपियंस जो हैं, मगरबी यूरोपियंस जो हैं, वो तारीखी तौर पर रूस को नापसंद करते हैं, क्योंकि वो रूस को मगरब का हिस्सा नहीं समझते। वो रूस को ये समझते हैं कि ये मुकम्मल यूरोपियन या मगरबी नहीं है, इनका चर्च अलग है, इनका कल्चर अलग है, ये एशियन हैं, ये ईस्टर्न हैं, ये हमारी तरह तहजीब याफ्ता नहीं है, ये हमारी तरह मुहज़्ज़ब नहीं है। रूस की तारीख में पीटर द ग्रेट, जो उनका बहुत बड़ा एक आइकन था और जिसने रूस को मॉडर्नाइज किया, और उसके बाद कैथरीन जो वहाँ की हुक्मरान थी, उन दोनों ने रूस को मगरब जैसा बनाने की कोशिश की, मॉडर्नाइज करने की कोशिश की। उन्होंने मगरबी यूरोप से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन मगरबी यूरोपियंस ने रूस को तस्लीम नहीं किया, रूस को एक्सेप्ट नहीं किया, रूस को वो इज्जत और वो मकाम नहीं दिया जो कि वो दूसरे मगरबी ममालिक को देते थे। बाद अज़म इसी तरह 19वीं सदी में बरतानिया जो है वो रूस को एक ख़तरा समझता था, और हिंदुस्तान में, ब्रिटिश इंडिया में और वस्त एशिया में ग्रेट गेम जो हुई उसमें भी रूस और बरतानिया के दरमियान राइवलरी थी। उनके दरमियान बहुत एक सदी तक ये एक गेम होती रही, लड़ाइयाँ होती रही, मुकाबला होता रहा। तो बरतानिया की जहनीत में भी रूस जो है उसको वो अपने बराबर नहीं समझते और रूस को एक दुश्मन समझते हैं। जब सोवियत यूनियन खत्म हो गया तो उसके बाद यूरोपियंस ने बिल क्लिंटन और ओबामा जैसे लोगों के साथ मिलकर और बुश जैसे लोगों के साथ मिलकर नेटो को फैलाया, रूस की सरहदों तक ले गए, जिस पर रूस ने नाराजगी का इजहार किया। व्लादिमीर पुतिन जो रूस के सदर हैं, उन्होंने यहाँ तक के कहा कि हमें आप नेटो में शामिल कर लें, यूरोप की अब मुश्तरका सिक्योरिटी कर लें, नजरियाती जंग तो खत्म हो चुकी जो सोवियत यूनियन के ज़माने में आप समझते थे, हमारे साथ आप काम करें। लेकिन इन्होंने इसको इजाज़त नहीं दी, इन्होंने इस बात को तस्लीम नहीं किया, इन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया कि रूस जो है रूस के साथ को ये शामिल करें यूरोपियन सिक्योरिटी में, और रूस को अलग रखा। रूस को वो नापसंद करते हैं उसके कल्चर की वजह से, रूस को वो अपने बराबर नहीं समझते, उतना मुहज़्ज़ब नहीं समझते। इसके साथ साथ वो रूस को नापसंद करने की वजह ये है कि रूस बहुत बड़ा है, रूस जो है उसको वो खतरा समझते हैं। और अमेरिका ने भी रूस की मुखालिफत इसलिए की क्योंकि अमेरिका ये नहीं चाहता था कि रूस डोमिनेट करे यूरोप पर, क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा है, वो उसकी फौज बहुत बड़ी है, उसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, उसका अपना कल्चर बहुत स्ट्रांग है, तो वो नहीं चाहता था अमेरिका भी कि रूस डोमिनेट करे यूरोप को। लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी है। अब अमेरिका के लिए जो नया दर्द सर है वो चीन है। चीन को वो सोवियत यूनियन से बड़ा खतरा समझता है, क्योंकि चीन ना सिर्फ ये कि वो फौजी लिहाज से मजबूत हो रहा है, चीन तिजारती लिहाज से अमेरिका के मुकाबले में
جو ہے وہ بہت بڑی قوت بن چکا ہے، اقتصادی قوت بن چکا ہے، اور ٹیکنالوجی کے میدان میں چین نے وہ چیلنج امریکہ کو درپیش کیا ہے جو چیلنج سوویت یونین نے نہیں کیا تھا۔ لہٰذا اب امریکی یہ چاہتے ہیں کہ وہ توجہ چین پر دیں اور چین کو وہ کنٹین کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی میں امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ویسٹرن ہیمسفیئر تک محدود رکھے اور وہ یورپ میں اور دنیا کے دیگر حصوں میں جو ہے وہ زیادہ مداخلت نہ کرے۔ خاص طور پر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ یورپ جو ہے وہ اس کے لیے اب اتنی اسٹریٹجک اہمیت نہیں رکھتا، اتنی اکنامک اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ روس جو یورپین جو اکانومیز ہیں وہ بہت یعنی وائبرنٹ نہیں ہیں، وہاں پر پاپولیشن جو ہے وہ ایجنگ ہے، یورپ میں انوویشن نہیں ہو رہی، یورپ میں کوئی انڈسٹریلائز اس طرح سے نہیں رہا، بلکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو چیلنج ہے وہ چین کے ساتھ ہے۔ لہٰذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم یورپینز کی لڑائی لڑیں اور روس کے ساتھ ہم دشمنی رکھیں، ہم روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور چاہے وہ یورپین پسند کریں یا نہ پسند کریں۔ یورپینز کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے عوام کو یہ بتایا ہے، خاص طور پر یوکرین میں روس کے فوجی آپریشن کے بعد انہوں نے یہ بتایا ہے کہ روس آ کر ہمارے ایکسپینشن کرے گا، اور وہ جرمنی میں بھی آ جائے گا، اور فرانس میں بھی آ جائے گا، اور برطانیہ میں بھی آ جائے گا، اور روس کے جو ڈیزائنز ہیں وہ بہت بڑے ہیں، وسیع ہیں۔ حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے، روس ہرگز یہ نہیں چاہتا، اس کا کوئی پلان نہیں ہے۔ روس جو ہے وہ دفاعی لڑائی لڑ رہا ہے، روس کو مجبور کیا ہے مغرب نے کہ وہ یوکرین میں جو ہے اس کو انگیج کیا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو تبدیلی کی ہے کہ وہ روس کے ساتھ انہوں نے ولادیمیر پوٹن کو فون کیا، 90 منٹ تک ان سے گفتگو کی، پھر سعودی عرب کو ساتھ میں انوالو کیا، اور سعودی عرب میں بیٹھ کر امریکہ اور روس کے درمیان براہ راست بات چیت ہوئی، جس سے یورپینز جو ہیں وہ سخت پریشان ہیں۔ یورپینز کا یہ خیال تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ دوبارہ تو الیکشن نہیں لڑ سکتے، کیونکہ ایک ٹرم وہ پہلے صدر رہ چکے ہیں، یہ ان کی آخری ٹرم ہے۔ اس کے علاوہ جب وہ ان کی ٹرم ختم ہوگی تو وہ 81 سال کے ہوں گے۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جانے کے بعد یہ 4 سال ہم جیسے تیسے گزار لیں، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ لیکن ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب جے ڈی وینس جو نوجوان نائب صدر ہیں امریکہ کے، جو تقریر انہوں نے میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں کی ہے، اس سے ان کے کان کھڑے ہو گئے ہیں، اور وہ پریشان ہو گئے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جانے کے بعد جو اگلا الیکشن ہوگا 2029 میں، اس میں جے ڈی وینس جو ہیں وہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہوں گے، اور اگر انہوں نے یہ پالیسیاں جاری رکھی کہ ہم امریکہ کو دوبارہ گریٹ بنانا چاہتے ہیں، اسٹرانگ بنانا چاہتے ہیں، مینوفیکچرنگ امریکہ میں لے جانا چاہتے ہیں، یہ امریکہ نے جو دنیا بھر میں اپنے پاؤں پھیلا رکھے ہیں، دنیا بھر میں وہ جو مداخلتیں کرتا ہے، فوجی اور غیر فوجی اور سویلین، اور اربوں ڈالر خرچ کر رہا تھا، وہ سارے پیسے وہ ختم کر رہے ہیں، یو ایس ایڈ کا کردار کم کر رہے ہیں، جو اوپن سوسائٹی جیسی آرگنائزیشنز ہیں ان کو پیسے دینا کم کر رہے ہیں۔ بل گیٹس کے ذریعے امریکہ جو ہے جو مداخلتیں کر رہا تھا دنیا میں، دنیا مختلف طریقوں سے ویکسینز کے ذریعے اور علاج کے نام پر، اور یہ مدد دے اور وہ مدد دے، وہ اپنا انفلوئنس کر رہا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس سب کو ریورس کر رہے ہیں، تو انہیں اب یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جانے کے بعد جو اگلا صدر ہوگا وہ جے ڈی وینس ہوگا، اور یہ پالیسیاں کنٹینیو کریں گی۔ مسئلہ یہ ہے مغرب میں بھی اور امریکہ میں بھی، جو پہلے لبرل، آج کے جو لبرل ہیں، اب ان کا کردار وہ ہو چکا ہے کہ وہ جو قدامت پسند یا رجعت پسند جو پالیسیاں اپناتے تھے وہ لبرل نے اپنا لی ہیں۔ بل کلنٹن جو تھا اس نے آ کر یہ پالیسیاں شروع کی، بظاہر وہ لبرل تھا لیکن اس نے فوجی ایکسپینشنزم پہ بات والی پالیسی اپنائی، اس نے دیگر ممالک پر قبضے کرنے کی پالیسی اپنائی، اس نے نیٹو کو پھیلایا، اور بل کلنٹن کی پالیسیوں کو بعد کے صدور نے جاری رکھا۔ اس وقت حال یہ ہے کہ جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے، جو انسانی حقوق کی اور مائنورٹیز کے حقوق کی اور لبرل ویلیوز کی محافظ سمجھی جاتی تھی، اگرچہ امریکہ کی دونوں پارٹیاں جب خارجہ پالیسی آئے تو ان کی ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن جو یہ جو تھا اس سے پہلے جو صدر تھا
जो बाइडन ने तो जॉर्ज बुश को भी पीछे छोड़ दिया। उसने इतना मिलिट्रिज्म किया, उसने इतनी मदाखलत की, उसने चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो यूक्रेन हो, उसमें उसने जो फौज के ज़रिए इंपीरियल पॉलिसियों को उसने जो है आगे बढ़ाया। ओबामा ने भी ये किया, और जो यूरोप में भी जो लिबरल पॉलिटिशियंस हैं, वो कर रहे हैं जो आज से 50-100 साल पहले कंजर्वेटिव, कदामत पसंद, तंग नज़र जिनको कहा जाता था, वो करते हैं। तो अब रोल बदल चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन है, जो रिपब्लिकन पार्टी का नुमाइंदा है, वो पॉलिसियां, मतलब वो कह रहा है कि मैं दुनिया में अमन लाना चाहता हूं, मैं पीस का सदर हूं, मैं जंगे नहीं चाहता, मैं अमेरिका का जो दुनिया में इतना बड़ा हुआ किरदार है उसको कम करना चाहता हूं और अमेरिका को बिल्ड करने पर तवज्जो देना चाहता हूं। उसके मुकाबले में जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, जो स्टेट डिपार्टमेंट की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, खुद को लिबरल कहता है, वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN, ये सारे जो हैं ये इंपीरियल पॉलिसियों की हमायत करते हैं, इंपीरियलिज्म की हिमायत करते हैं, दूसरे ममालिक में मदाखलत की हिमायत करते हैं, फौजी कब्ज़ों की हिमायत करते हैं, दूसरे ममालिक के वसाइल पर कब्ज़े की बात करते हैं, और उसके मुकाबले में रिपब्लिकन्स की आप देखें पॉलिसियाँ बदल गई हैं। इसी तरह यूरोप में जो राइट विंग की पार्टियां हैं वो भी नेशनलिज्म की बात करती हैं, अपनी दाखिली मामलात की बात करती हैं, और वो ये कहती हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं दूसरे ममालिक में, जब आप मदाखलतें करते हैं, वहाँ पर जाकर कब्जे करते हैं, जब आप शाम और लीबिया और इन ममालिक में जाएंगे तो वहाँ से फिर महाजरीन हमारी तरफ आएंगे, हमारी तरफ माइग्रेशन होगी। तो इस वक्त यूरोप जो है वो खुद को बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन में पाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो नेटो में अपना कंट्रीब्यूशन कम कर देंगे, और अगर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की बात ना मानी तो वो नेटो को छोड़ भी सकता है, और वो इस फियर को आम कर रहे हैं कि हमें रूस से खतरा है। हालांकि ये हकीकत नहीं है, हालांकि इसमें सच नहीं है, लेकिन यूरोपी इस वक्त के जो सियासतदान हैं, उन्होंने भी पेरिस में आपस में मीटिंग की है, और कि अब इसका क्या हल निकाला जाए। जब डोनाल्ड ट्रंप की इस पॉलिसियों के बाद तो उनका आपस में इत्तेफाक भी नहीं हो सका। बरतानिया के वज़ीर आज़म ने कहा कि हम वहाँ पर अमन फौज भेजेंगे यूक्रेन में, जिसको यूरोपियंस ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो यूरोपियंस में आपस में भी कोई मुत्तफिका स्ट्रेटजी नहीं है, इत्तेफाक नहीं है कि अब हम क्या करेंगे। लेकिन लगता यूं है कि यूरोपियंस बिल आखिर उसके आगे सर झुका देंगे, क्योंकि वो अमेरिका के बगैर नहीं रह सकते, अमेरिका को नाराज नहीं कर सकते, अमेरिका से मुखालिफत मूल नहीं ले सकते। अगले वीडियो में मैं थोड़ा सा इसी टॉपिक को मजीद बात करूंगा कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो दाखिली तौर पर क्या पॉलिसियां अपना रहे हैं, और उसके नतीजे में उनको किस कदर मुखालिफत का सामना करना पड़ सकता है, और किन हलकों की जानिब से उनकी मुखालिफत होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त।